ଯମୁନା ପାଣି ଆବେଗେ ରାଧିକା ରାଣୀ କାହ୍ନୁ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଏକା ବସିଛି ତାର କଅଁଳ ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହ୍ନୁ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଏକା ବସିଛି ତାର କଅଁଳ ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ପାରୁନ କି ତାର ପୁରାଣ ଶୁଣି संपर्क बुझिलु नाही भव सागरे से तो अमृत नाही एते दिनर संपर्क बुझिलु नाही तू केमिति रहि पारो ताठ दूरे हो 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 एते सारथा तू काहेकि दौता मनरे बाधा कान्हु मनरे अछि एते सारथा तू काहेकि दौता मनरे बाधा तो बिना कान्हु जीवन अधा डाकुची रे यमुना पानी आवेगे राधिका राणी कान्हु कदम्ब मूଳରେ ଏକା ବସିଛି ତାର କଅଁଳ ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହ୍ନୁ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଏକା ବସିଛି ତାର କଅଁଳ ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ପାରୁନ କି ତାର ପୁରାଣ ଶୁଣି ହୋ 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 तो गुपिना आम गोटे वीडियो अपलोड करथिलु यमुना जीवा को मते होइछि मना तो आपण मन सेतरे बहुत सारा भल पाइबा दैछथि आमे आशा करनथिलु आपण मन से वीडियो टा एते सारा